sa elementary. Kuan nila. Punta na ka basi. Apa dira ko? Kailan? Kailan? Okay na? Ha? Okay na? Oh. Asa man ka? Ha sila no? Sige, salamat! Ay. Guys, good afternoon. Anak ko diri sa eskwelahan sa Guadalupe. Here guys, sa eskwelahan ni Guadalupe guys no, sa elementary. Okay guys, thank you for watching. Bye bye.